Les gens, salam alaikum, j'espère que vous allez bien les jeunes. Donc, اليوم البلاصة هذه un peu spéciale. Donc, la salle, c'est Inch'Allah le siège جديد, c'est-à-dire le bureau جديد تاع SLS. C'est un chalet. Donc les jeunes, aujourd'hui, حبيت نهضر على un sujet, وفي le sujet هذا حبيت نهضر على الناس, surtout comme je travaille أنا في la nutrition, je travaille plus في le coaching. حبيت نهضر على الناس اللي حبت دير un programme dans un but de maigrir ولا de grossir. ونعرفوا شنو هما الاسباب اللي يخليوك انت ولا انتيا تشي المتسمن, وشنو هما لي ديمارش لي بلو كوريكت, وشنو هما لي ديمارش لي بلو لوجيك اللي لازم نديروهم pour réussir un programme. Ok. Donc les jeunes, على بالنا surtout on va se basculer plus vers l'obésité. على بالنا باللي السمنه هذه عندها plusieurs causes. Et si on va classer, c'est-à-dire les causes هذوما, الاسباب هذوما, كاين ناس تسمان باسكو دارت دي فاكونس وسمانت شويه. هنا يا اوكان سوسي, كي درنا دي فاكونس وسمنا يا ما كاينش ان تروماتيزم ديغيير, c'est pas un problème. Donc du coup une fois que nous reprenons inchallah c'est-à-dire les bonnes habitudes تاعنا, نعاودوا نشانو le plus normalement du monde, ou là on va faire un petit programme nutritionnel et sportif, et par la suite on va maigrir. هنا يا با ما كاينش سبب يعني سبب يخليك تبقى في السنه هذيك. mais la plupart des gens منكم سويتي ان تروماتيزم, المشكل اللي صرا لهم هذاك المشكل يخلوهم باغ اكزومبل ان بروبليم اكس او ايغريك, بيردر اون بيرسون ولا ما على باليش ان تروماتيزم. هذاك لو تروماتيزم هذيك لا بيرسون واش راح تروح دير pour combler le mauvais sentiment هذاك désagréable اللي راهي تحس به, au lieu de l'assumer et de chercher des bonnes solutions à temps, qu'est-ce qu'elle va faire avec la personne? Elle va s'acharner sur la nourriture. علاش? Pour ouvrir une porte de plaisir ailleurs. Manger, ça fait plaisir. Manger trop gras, ça fait plaisir. Trop sucré, ça fait plaisir. Manger n'importe quoi, fast food, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est programmé في la société via واحد c'est-à-dire l'agression تاع les agro, تاع les sociétés agroalimentaires. On est programmé, et on a été programmé ملي كنا صغار, et donc du coup on est pratiquement une poubelle de consommation. On consomme que واش يحبوه هما, quel que soit, c'est-à-dire la qualité تاع le produit تاعهم, حنا on le consomme et on s'en fout كاع من la qualité تاعهم. est-ce que هذا البرودوي تاعهم مليح ولا ماشي مليح, معليش. l'essentiel il y a un micro-traumatisme اللي خلانا حنا on va s'acharner pendant une période 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année, 2 ans, et on va faire un cumul qui a 15, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos. Celui qui a un surpoids de 5 kilos, 10 kilos, il peut un petit programme, un rééquilibrage alimentaire, il fixe un objectif. Mais celui qui a un excès de poids à 50, 60 kilos, 30 et plus, 35, et surtout l'obésité, le surpoids, les jeunes, هنا لازم نلقى une solution. Cette solution لازم تكون radicale وتبدا من les racines. علاش? Parce qu'en fait, si on ne va pas traiter la cause, on ne va pas avancer. Donc, déjà, la cause, on doit assumer les choses. Et comme à chaque fois, pour les adhérents d'y aller, vous êtes la plaque tournante. ما كان حتى واحد ni coach, ni nutritionniste, ni X, ni Y, ni PNL, ni programmation, ni rien du tout, ni motivation. Vous êtes la plaque tournante. Aujourd'hui, لو كان نتوما تحبوا تبداو un programme pour maigrir, vous allez le réussir. لو كان اليوم vous allez refuser, et vous allez pas refuser يعني directement et totalement, vous allez faire un refus partiel. كيفاش هذا le refus partiel les jeunes? Par exemple, انا نجي نروح عند لو ميدسان ولا نجي عند لو كوتش ولا نبدا ان بروغرام اكس او Y dans une salle. Et dans ma tête, moi, je vais commencer à changer. Mais dans l'absolu, أنا نكذب على روحي, c'est-à-dire باش نقنع روحي périodiquement, ok, partiellement, بلي je vais commencer un programme. هنا je ne suis pas prêt, مانيش واجد à 100%. Et donc du coup, نبدا un programme مانيش واجد له. Donc sans aucun doute, je vais échouer par la fin. Vers la fin, et je vais commencer le programme, je vais faire un programme. Dès que, au début, je suis motivé parce que ما عنديش une sensation. نبدا. C'est simple, نبدا. حبيت نبدا. Suite à un événement, عندي عرس ما عنديش عرس, عايروني, هضروا معايا, جاتني la motivation. نبدا. Mais une fois que يبداو les obstacles, يبداو الحفار, تبدا تطيح وتنغط, انت tu dois fournir plus d'efforts. انت
تبدا تخمم الضربه الاولى تريزيستي شويه دوزيام تروازيام لا كاتريام تبدا تقول باللي هنا باسكو علاش لونجاجمون ديالك تاع لو ديبي كان بارسيال ما كانش جلوبال اي توتال ما كانتش اون ديسيزيون فيرم تاع جو في شونجي اي جو في اسومي لي شوز اي دونك غير يبداو الحفاري والخبيط هاد لا بيرسون elle va se retirer elle va reculer. Et comme on est de nature, on cherche le confort et le cerveau cherche le confort et donc du coup, les réflexions, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à critiquer déjà les programmes en face. Par exemple, je suis en train d'analyser la situation. نبدا نقول ce régime ماشي مليح. La salle بعيدة جاتني بعيدة. Il y a beaucoup de circulation. ما نقدرش نلحق اطون. في الدار ما يحبونيش ندير ريجيم عم يجيبوا دي بيتزا ابري دونك واش نبدا ندير نبدا نحصل في دي فاكتور اكسترا او ليو كو ما انا ناسوم يقول ام لوزر انا فاشل ومانيش واجد نحبس وندير اون بون ريفليكسيون اي جو مي رولونس ولا جاسوم نتحمل المسؤوليه نبدا نحصل في صوالح non l'équilibrage alimentaire هذا ولا le régime هذا ماشي مليح si on mange pas de féculents tous les jours ما نقدرش انايا si on mange pas de féculents يعني العشيه tous les jours et tout ça ما نقدرش c'est pas un régime هذا سمحوا لي draconien comment c'est-à-dire déjà نعطيكم une fenêtre les gens quand ils mangent n'importe quoi c'est-à-dire shawarma machin truc ياكلوا غير les hydrates de carbone ou le sucre ou le gras انا jamais شفت في حياتي واحد كانوا عنده دي كارونس في لو سكر بون ما نهضرش على لي ديابيتيك سي اون مالادي كي نا ريان افوار اسكو كل واحد عنده دي كارونس في لو سكر نو جامي كل واحد عنده دي كارونس في لو غرا قلال ما كاش صوف لي مشياني بزاف وما عندوش الشحمه كاع مي اسكو يا دي جون كي عندهم دي كارونس في لي فيتامين لي مينيرو لي زوليغو اليمون يونا بوكو وهاد لي برودوي هادو وين نلقاهم في فروي لي ليغوم. Et les gens, dès qu'ils commencent, pardonnez-moi, un programme, les faits, légumes, vitamines, c'est-à-dire plein de vitamines, on fait les légumes, les minéraux, les oligo-éléments, et عندهم la protéine, la portion de protéines, et tout ça, ils commencent à parler, et ils disent, moi, راح نطيح en carence. هذاك le régime des carences. Sérieux, c'est-à-dire en mangeant des hydrates de carbone, je fais des carences. Au contraire, si vous allez suivre un régime à base de, c'est-à-dire plus vous allez favoriser les légumes et tout ça, un régime alimentaire, une réflexion, la nature humaine, comment elle peut fuir le mashakil et placer des arguments faux, pour se faire justifier. Après, la personne, elle va fuir le programme, les jeunes. Elle va le fuir, elle va placer 1 milliard d'obstacles. L'essentiel, هي ما تحملش المسؤولية وتحمل المسؤولية للناس كاع اللي راهم معاها كي صحابها كي لي زامي et tout ça. Et à la fin, elle va échouer. Et à la fin, شكون هو خاسر؟ هاد la personne. Donc du coup, les jeunes, aujourd'hui, la chose la plus importante, ما كان ni PNL, ni imaginer روحك سبع تولي سبع. بدل هاد l'aliment faire une translation ou un changement de هاد l'aliment par هاد l'aliment imaginer هاد l'aliment la sensation le PNL وحكايه manger équilibré ou صباح un peu de chocolat وزيدوا شويه un pain complet العشيه وزيدوا شويه le riz calculer machin truc et tout ça calcul énergie كدا ما كاش منها. La chose la plus importante, l'unique chose la plus importante, c'est que fixer un objectif, être déterminé et surtout évaluer le degré de sacrifice et assumer les choses. Il n'y a aucune personne qui peut t'assumer في بلاصتكم. Et donc du coup aujourd'hui, كاع les échecs اللي صراو في الدنيا هذه, vous êtes les responsables les jeunes. لو كان ما تستعرفوش que vous êtes les responsables, jamais ما راح تافونسيو. Parce qu'en fait علاش تبقاو تكذبوا على روحتكم ولا تبقاو تتخباو malgré au fond de vous على بالكم باللي نتوما هما المشكل. مانيش تكريتيكي راني نقول لكم كومون كومونسي ان بروغرام ولا ان فري شونجمون. ابري كي نلحقوا على لوبجيكتيف يا دي فينيتر دون ان بروتوكول هنا نقدروا نديروا دي بتيت فينيتر اي ان بروغرام كي سو ترافاي افيك لا بيرسون راهي معاكم. مي commencer un régime et commencer après à placer des obstacles, je suis désolé, jamais. Donc, dans l'absolu,
C'est à vous de choisir, de commencer le programme et d'assumer et quantifier le degré et la quantité d'efforts à faire pour réussir un programme. Et sans vous, vous êtes la plaque motrice, vous êtes la plaque tournante. Sans vous, ما كان حتى واحد يجي في الدنيا هذه عنده un miracle يدير لك un miracle ولا bâton magique يدير لك تاك شينت ما شينتش ولا سمنت ما سمنتش. Sans effort, sans sacrifice, vous n'allez pas réussir. Vous êtes le début, vous êtes la fin. والآخرين كاع اللي راهم معاكم كي كاع لا سوسيتي كي ترونسبور كي اللي يبيع البطاطا كي اللي يبيع لي فريز كي اللي يبيع الشاورما كي الكوتش كي النيوتريسيونيست كي لي زامي كي لا فامي هادو كاع سي دي اكسترا. Vous êtes les seuls qui doivent assumer le changement et vous êtes la plaque tournante. Sans vous, rien ne tourne. Gardez la pêche. Salam alaikum.